बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 जुलाई 2023 बरोज़ इतवार 28 ज़िलहज्जा मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। यकम मुहर्रम को गुलाफ काबा तब्दील करने के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। गुलाफ काबा की तब्दीली के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। किस्वा काबा की तब्दीली के लिए मुकर्रर इदारे के सरबराह ने मुख्तलिफ अमूर का जायज़ा लिया है। हाजर न्यूज़ के मुताबिक शाह अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स में शोबा फ़नी अमूर के निगरान इंजीनियर सुल्तान अलकर्शी ने गुलाफ काबा की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होने वाले बिजली की गाड़ियों और दीगर मशीनरी जिसमें लिफ्टर वगैरह शामिल हैं उनका जायज़ा लिया। गुलाफ काबा को मस्जिद हरम के बैरूनी दरवाजे से मताब तक पहुँचाने के लिए मखसूस रास्ते का भी तयन किया गया। इस मखसूस रास्ते से गुजर कर गुलाफ काबा को वहाँ तक लाना और उसके बाद काबा की चारों सिमत में गुलाफ को लिफ्टर के ज़रिए बुलंद करके उसे काबा की छत तक ले जाने के मराहिल पर तफसीली गौर किया गया। इसके अलावा इदारा अमूर हरमैन शरफैन की जानब से गुलाफ काबा की तब्दीली के लिए 15 लोगों को फ़नी तरबियत भी फ्राहम की गई, जिसमें गुलाफ तैयार करने वाली फैक्ट्री के इंजीनियर और फ़नी शोबे के माहिरीन शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि गुलाफ काबा तब्दीली के तमाम अमल के दौरान हर एक हिस्से को अलहदा काबा के बलाई हिस्से पर लाया जाता है, जहाँ से फिर उन्हें उतारा जाता है और पिछला गुलाफ उतार लिया जाता है। यह अमल 4 मरतबा बारी बारी दोहराया जाता है जब तक नया गुलाफ चढ़ा ना दिया जाए और पुराना उतर ना जाए। गुलाफ काबा की जो तैयारी है उसके लिए लगभग 670 किलोग्राम रेशम को स्याह रंग में जो है वो रंगा जाता है। और इसके अलावा जो है बताते चलें कि गुलाफ काबा को कुरानी आयात से सजाया जाता है, जिन्हें सोने और चांदी के धागों से बुना जाता है। इस अमल में 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम जो है वो चांदी इस्तेमाल होती है। शाह अब्दुल अजीज़ किस्वा कॉम्प्लेक्स के निगरान आला अमजद अल हादी ने बताया कि गुलाफ काबा नए साल हिजरी के पहले दिन तब्दील किया जाता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इससे पहले कई दहाइयों से गुलाफ काबा हर साल हज के दौरान 9 ज़िलहज्जा को सुबह को हजाज के मैदान अरफात रवाना होने के बाद तब्दील किया जाता था। गुज़श्ता साल हरमैन शरफैन की इंतज़ामिया ने रवायत की जो है वो तब्दीली के हवाले से ऐलान किया था कि गुलाफ काबा तब्दील करने के लिए सालाना तकरीब यकम मुहर्रम को मुनक्कद होगी। इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ एक हफ्ते में 11,915 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी खिलाफ वर्जी पर मजीद 11,915 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 6 से 12 जुलाई 2023 तक सऊदी अरब में 6,359 अफराद को इकामा कानून, 3,753 को सरहदी अमन कानून और 1,803 तारकीन को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया है। सऊदी अरब में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा जो है बताया गया है कि 35,700 लोग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। उनमें से 29,620 मर्द हैं और 6,080 खवातीन भी हैं। 26,620 लोगों के पास पासपोर्ट वगैरह नहीं थे। उन्हें डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए एम्बेसी से रिव्यू करने का मौका दिया गया है, जबकि 3,407 लोगों के सफ़र की कार्रवाई जारी है। 4,508 को डिपोर्ट किया जा चुका है। जापानी वज़ीर आज़म इतवार को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। जापानी वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात तय है। तवक्को है कि दोनों ममालिक नायाब ज़मीनी वसाइल की तरक्की के लिए मुश्तरका सरमायाकारी पर मुत्तफ़िक होंगे। मुआहदे के हिस्से के तौर पर जल्द ही जापान की वज़ारत इक़्तिसादियात, तजारत और सनअत, रियासत की हिमायत याफ्ता जापान ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेटल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी जो है और सऊदी अरब की वज़ारत सनअत और मादनी वसाइल के दरमियान ताउन की एक याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। ट्रैफ़िक ये सामान गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफ़िक की हिफाजती को यकीनी बनाता है। सऊदी ट्रैफ़िक ने वजाहत की कि गाड़ी में ज़रूरी आलात की मौजूदगी ट्रैफ़िक जो है ड्राइविंग के दौरान उसकी जो सेफ्टी है उसको बढ़ाती है। ट्रैफ़िक ने शायद होने वाले एक इन्फोग्राफिक में निशानदेही की कि गाड़ी चलाते वक्त ज़रूरी सामान किसी भी गाड़ी में दस्तियाब होना चाहिए। उसमें सामने और पीछे की जो हेडलाइट्स हैं, ट्रैफ़िक लाइट्स हैं, ब्रेकें हैं और जो डोर हैंडल्स हैं वो शामिल हैं। स्पार्टियम के बारे में कोई तशवीश नहीं, सऊदी FTA ने तस्दीक कर दी।
سعودی عرب کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ اسپارٹیم یعنی کہ جو مصنوعی سویٹنر ہے اس کے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہے۔ یہ تصدیق ایک ممنوعی جو سویٹنر ہے، آرٹیفیشل سویٹنر، اس کے بارے میں دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر ایک تنازع جو ہے وہ آنے کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس کی جو ہے سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں ان کے کوئی بھی کنسرنز نہیں ہیں۔ اتھارٹی نے نشاندہی کی کہ اسپارٹیم جو سویٹنر ہے اس کا استعمال 40 سال سے زیادہ عرصے سے ہو رہا ہے، اور یہ پوری دنیا میں 6000 سے زیادہ مصنوعات میں موجود ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی سائنسی ثبوت بھی نہیں ہے، اور اسپارٹیم کے استعمال کے خطرے کو ثابت کرنے کے لیے تجویز کردہ حدود کے مطابق استعمال جو ہے وہ کیا جائے اور حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا کہنا تھا کہ درجہ بندی کی گئی ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کیسز میں پیدا ہونے والی جو اسپارٹیم ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے جو جانوروں پر جو ہے وہ تجربات کیے گئے ہیں۔ ریاض کے ریسٹورنٹ میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 2 لوگ زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ایک ریسٹورنٹ میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 2 لوگ زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کے یونٹس موقع پر پہنچ کے زخمیوں کو طبی امداد دے کر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ آنچل نیوز کے مطابق شہری دفاع نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ریاض کے علاقے الربیع میں واقع ایک ریسٹورنٹ میں دھماکے کی اطلاع ملنے پر جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ کی گئی ہیں۔ کنونا ڈیم کا پانی کا علاقہ ماحول کو ٹھنڈا کر دیا اور پیدل سفر کرنے والے اپنی طرف متوجہ کر لیے۔ بنی عیسیٰ میں سبت الجارہ میں واقع وادی کنونا ڈیم کے پانی کے بہاؤ نے اس کے دروازے کھلنے کے بعد علاقے کی فضا کو خوشگوار کر دیا۔ پیدل سفر کرنے والے وادی کے کنارے بیٹھ کر لطف اندوز ہونے کے لیے نکل پڑے۔ وادی کے دوران 40 کلومیٹر سے زیادہ تک پھیلی ہوئی پانی کی ندیاں، جس کی خوبصورت فطرت جو ہے، سایہ دار درخت جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو زمین پر بیٹھنے کے لیے بہت سی جگہیں جو ہیں وہ آنے والے ٹورسٹ کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ کچھ پیدل سفر کرنے والوں کو وادی کے اطراف میں بیٹھنے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنے لمحات جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں۔ اسٹار فٹ بالر لیونل میسی ریڈ سگنل توڑتے ہوئے ایکسیڈنٹ سے بال بال بچ گئے۔ برطانوی اخبار مرر نے خبر دی ہے کہ ارجنٹائنی اسٹار لیونل میسی امریکہ میں ایک سنگین ٹریفک حادثے میں بال بال بچ گئے۔ اخبار نے کہا ہے انٹر میامی کھلاڑی موت اور ایک خوفناک ٹریفک حادثے سے بچ گئے جب اس کی کار نے سڑک کے چوراہے کے سامنے ریڈ سگنل کو عبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ میسی جمعے کو فورٹ لارڈ ریل جو پولیس کے ساتھ ہے جب ان کی گاڑی جو ہے وہ ریڈ لائن کو عبور کرتی ہوئی چوراہے پر چلے گی۔ انہوں نے کہا خوش قسمتی سے جو میسی ہے ان کے لیے ان کے ڈرائیور نے گاڑی کو دیکھا اور حادثہ ہونے سے بچایا۔ اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ کار میسی چلا رہے تھے یا وہ ڈرائیور سے جو دوسری سیٹ پر بیٹھے تھے۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیسہ کے دورہ انڈیا کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ان کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیسہ انڈیا کے 5 روزہ دورے پر ہیں۔ سری لنکا میں پہلی مرتبہ مقابلہ حسن قرأت اور حفظ قرآن۔ سعودی وزارت اسلامی امور اور دعوت و ارشاد کی جانب سے سری لنکا میں پہلی مرتبہ مقابلہ حسن قرأت اور حفظ قرآن منعقد ہو رہا ہے۔ مقابلے میں 1500 طلباء شریک ہوں گے۔ ایس پی کے مطابق مقابلہ حسن قرأت کا انتظام سری لنکا میں سعودی سفارت خانے نے سری لنکا کی وزارت مذہبی امور کے تعاون سے کیا ہے۔ وزارت اسلامی امور نے مقابلے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے جن میں مکمل حفظ قرآن 20 پارے، 10 اور 5 پارے حفظ کرنے والے شامل ہوں گے۔ ہر کیٹیگری جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ جدہ کے کنگ عبداللہ کمپلیکس میں انٹرونشنل ریڈیالوجی یونٹ کی ٹیم نے ایک 67 سالہ انڈین خاتون کی تکلیف کو ختم کیا جو ٹخنے کی سطح سے لے کر دائیں شرونی کی رگوں تک وینس کلٹ میں مبتلا تھی، چلنے کے قابل نہیں تھی اور پاؤں میں سوجن بھی تھی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ طبی معائنے کے بعد پتہ چلا کہ ٹخنے کی سطح سے لے کر جو دائیں شرونی کی رگوں کی سطح تک وینس کلٹ ہے اور دائیں پاؤں کی رگوں میں مکمل رکاوٹ ہے شرونی تک۔ اس کے بعد میڈیکل ٹیم نے جو انہوں نے تمام ٹریٹمنٹ چیک کرنے کے بعد علاج کا منصوبہ تیار کیا۔ مقامی انستھیزیا اور ان کو دوائیں دینے کے بعد انہوں نے اس کا اور ریڈیولوجی آپریٹنگ روم میں لے جایا گیا۔ آپریشن میں تقریباً 2 گھنٹے لگے اور الحمدللہ اس میں کامیابی ملی، اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ اس کے ایک فلٹر نصب کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کے پھیپھڑوں میں اس کو جمنے کو منتقل ہونے سے روک سکے، اور اس کے علاوہ جو ٹخنوں کی سطح پر جمی ہوئی رگ ہے اس میں داخل ہونے اور جمنے اور اس کو پگھلانے کے لیے مادوں کو انجیکشن وہ لگائے گئے۔
पहाड़ी ट्रैक पर कार रेसिंग का मुकाबला पाकिस्तान समेत कई ममालिक शरीक। सऊदी अरब के इलाके अलबहा में शहजादा मशारी बिन सऊद पाक की मेज़बानी में मुनक्कदा पहाड़ी इलाके में कार रेस चैंपियनशिप के पहले राउंड का आगाज़ हो गया। ये मुकाबला 2 दिन तक जारी रहेगा। इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले मर्द ख़वातीन उम्मीदवारों की तादाद 50 है। 3 किलोमीटर के इस ट्रैक में शुरू से आखिर तक 29 मोड़ शामिल हैं। हर उम्मीदवार को पहाड़ी पर 340 मीटर की बुलंदी तक चढ़ना होगा। मुकाबले में सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मराकश, हिस्पानिया और लेबनान की जो टीमें हैं वो हिस्सा ले रही हैं। कारों के साथ पहाड़ों पर चढ़ने का बाकायदा आगाज़ आज से होगा। आज पहले दिन मुकाबले में हिस्सा लेने वाले ड्राइवरों के रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों की जांच का मुकाम जो मरहला है वो मुकम्मल कर लिया गया था। इस मौके पर मुकाबले में शरीक उम्मीदवारों को एहतियाती इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई है। रियाल रेट की बात करें तो फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए 72 रुपये 52 पैसे, STC पे 72 रुपये 65 पैसे, तहवील राजी 72 रुपये 35 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 72 रुपये 12 पैसे, मनीग्राम 72 रुपये 18 पैसे, टेली मनी 72 रुपये 16 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 50 पैसे, STC पे 21 रुपये 56 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 42 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 56 पैसे, मनीग्राम 21 62 और इंजाज बैंक 21 रुपये 58 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।